tayo ng tali ng manok ni Bantex. Haba. Untiin lang. Yan. Yan. Assemble tayo ng ano ni Bantex, guys. Yan. Yan. Iwin pala nakaharap. Yan. Nagawa tayo ng ayan. Nagawa tayo ng tali ng Bantex, guys. Yan. Yan, guys. Ito. Nagawa tayo. Ay, si Erwin, shoutout kayo nyo dyan. Mga boss. Shoutout order. Shoutout kay Boss JR. Yan. Boss Noe. Noe. Yan. Tapos kay Boss Trisha, kay Boss JR. Yan. Kay Boss JM. Kay Boss Sherwin, kay Boss Kuting. Yan, guys. O, tayo guys ha. Shoutout kay Paring Romel tsaka kay Paring Nandoy. Yan, guys. Tapos kay Benji, Totoy G, yan. Kay BF, kay Sherwin. Yan. Kay Boss Kuting, shoutout din. Awit ka, Boss Mel. Sa'yo, guys. Ito na yung ano. Ito kay Barang Boxer. Yan. Kay Barang Nico. Yan. Haluan tayo, guys. Yan. Yung tali ng manok. Shoutout kay Carding tsaka kay Dante. Yan, guys. Shoutout kay Paring Romy tsaka kay Alvin. Boss Alvin. Kay Boss Hindi nang alagang Sherwin. munok ng lambin ah. Dante. Kay Dambo. Kay Carding. Yan. Kay Boss Noe. Boss JR. Hindi nang kain. Paring Boxer. Yan. Wawa naman oh. Ulit Yan. na baba. Shoutout kay Lalo dyan ha. Na Paring Romel tsaka kay Paring Nandoy. Yan, guys. Ganyan. Shoutout kay Bes Julie, kay Bes Maylin, kay Bes Kira, yan, kay Arjen, kay Papang Matura, tsaka kay Ma'am Matura. Yan. Kay Leonard Samson, tsaka kay Alan Del, shoutout sa inyo dyan. Yan. Shoutout kay Kelly, kay Franklin Magluyan, yan. Shoutout kay Kuya Kato, yan. Shoutout kay Kuya Andy, kay Kuya Doc, yan. Shoutout kay Fresh, yan. Yan, kay Paring Maynard, shoutout ko lapay. Okay na, guys, yan, na ano ko na. Nagawa ko na yan, guys. Okay na.